Debajit Tripura na जों angga bursa sangkaisi nunggu जों ta kalau जों आरो खना बना माखा सयचानसो जों नुया आरो रास्ता बेथियाबो सिदिया दैमानियाबो सिदिया जों बिराद जों खस्थ' दाबो Tripura na जों angga bursa sangkaisi nunggu जों ta kalau जों आरो खना बना माखा सयचानसो जों नुया आरो रास्ता बेथियाबो सिदिया दैमानियाबो सिदिया जों बिराद जों खस्थ' दाबो रास्ताबो खाराब प्रब्लेम जों इयारे सुदु रास्ता जों रुगि सुगिया गाम हाया हर साफोरखाय जों पुरा डाक्टर जों लामा गैया जों थैनाय जोंनि जत इसोरनि एलका दियो जों आरो कोनो रास्ता से जोंनि सुबिदा करिखा जों बुरसा सांकाइसे बना नंगौ जार बिनि माखनासो जों नुया दाबो एमन जाति खाराब ओइ दहाता Tama-tama kerai nani para kosto. Ini para kosto deh, tuh honi bayi bu kosto, aro sini karin tarin rok bu sini wajah kayu ayar kalau subida tuh cek, ini bayi bu subida rasta bayi bu subida, aro rasta betia yaksi agar bu aro dokter bu thalimia gadi pura bazar terus thaling bu kosto, sudah menjadi kharap rasta. Seneng je Debajit Tripura MDC bini mungai ti samane, betama agar awo none para rok payu deh. Bah, aku bursa sangkaisi जों bono nunggu payu, iar kita aro bono bini Mwkhang sih जों bini sehara sih जों nunggunya. Agi tamaro khane cycling jaba bo payu. Agi lah bo saple bo rasta rok joto gam kherenai, nuti rok joto kisu subida kherenai saple, ta जों aro bono nunggunya pi. Tabo bo mane kaplai amai sih nen ma mane pura bono payu dia MDC mane pura. Payu bo aro nungsi nunggunya kalai bono Mwkhang sih bini Mwkhang sih जों aro sehara nunggunya. Ibu jadi kosto tak sini sudah saya. Kita masanai arai obostan nate. Ajeng rasta rok ni bagi pilih, jeng rasta rok gam nute jeng gari gura jeng keribarok, jeng rasta jeng keribarok jeng rasta hati rok tanang ke kota rugi sugi apur pokok jeng horsal haspatar rok matang lagi. Sudah jeng tak rasta ni bagi, aru tiro ni bagi jeng sudah pilih. Ini bagi jeng dabir kepilih. Ibu jadi kosto. এই রাস্তাটা দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে মোটামুটি মানুষের যে পরিস্থিতি কষ্ট হইতেছে দেখি কাঠালিয়া বাড়ির লোক বেশি অংশ লোকেরা বিশ্বমুখ ব্লগের সাথে জড়িত এবং বিশ্বমুখ হরিপুরে তারা বাজার করার লাগে। আচ্ছা এই রাস্তা দিয়া জাতীয় জনতা সবাই যাতায়াত করে এখানে কলাছড়া বাজার রোড এদিক দিয়ে সবার জন্য সুযোগ সুবিধা এই রাস্তাটা সাবরুম এরিয়া যে দূর হচ্ছে ওইদিকে তো মোটামুটি ভালো আছে আমাদের বিশ্বমুখ ব্লগের রাস্তাটা একদম টোটালি খারাপ। কত বছর ধরে? বিগত আজকে 10-এর কাছাকাছি।